tangkhangnaini kono scope gori ajorao jodi jeng thansangoi khorok buri tiprasani simise khorok buri MLA regional party ni tubui mano khege jeng tam thangmaya 40 বছর পরে bro not only khorok buri tani 83 82 83 যখন গংখা আপনি তো আছে আটজন আপনাদের এক লগে MLA খা ছয় জন কম দেবা কেউ এলায়েন্স করে কোনো করে আমার তামনি মারিবা আন্তিনি তামনা আমতি রং হইদংবা আজরা রগসে খাসি সিয়াখু আসাকে তিপ্রাসার খাসি যা আসাকে থানসাং লাইজা কেবলি চুবা চুব মায়া ওই जों থানসাঙ্গै খরগপুরি রক MLA সিদা তাগরা অ্যাসেম্বলি থাঙ্কাঙ্কে বংনি কখনায়াকাই চেয়ার সিটি সালাইফোন जों তো কিছা মিছা खोनावो তাম রাজবাড়ি তংনাই যখন বিধানসভা ফুরো চেয়ারটি সাইবলা নাংলায় কখনাইলায়া গায় আসে তাবর না বরং থর মাকলিলাই খরজা MLA বাসা খাঙ্কাই ওলখাই আপনো সিকল বাই খাই মারে খাপনা চেয়ার রকনো তিসাই মেয়াতে হিনে this is the job খরগ থাম রিয়াং yong song ang tabon bung pokha gitu mar bro prai na melo sul phayo tong babu apru shanti bazar ni MLA shanti bazar ni yang khorok tam babu lu khub bogo boyos ko sang yong nok ding bong no nga phai se nok boro ga tong chiri tu kutha nok kaili nokla kotama hingke ang khabrom kham phai sinia nga kham thangka ma samjan borok phayo phaika nga ekdom amti khai 20 maya jui bapre bai ka hai kopi sapi nen ketam khang tu buzia ma bai salai pre chini MLA no bahai Delhi o thange 5 lakh bai tipra sarong no phal ka bui se dalam tangi tong khang ni shanti bazar salai khai ba tong mali able chini to tom ting na ni ko gya ni nai na ni thango borok babu 5 lakh bai tipra ha bai tipra sa ni bokhro phali ka bokha Delhi o abu bai nok dalam tang tong phai ka bai tamo ADC ni jukting manin Indira Gandhi bai tam hamya khaika babu ne kap khokok no sawi babu last boys rogo bano saw babu sobse ani close ani friend philosopher and guide ni my ego my father is not only my father he is my friend philosopher guide everything even political advisor also bolchi kun chung anu sung tam khema sa sala ang jet anon botam nani sung belanga kha khamu bo hami bo onek সময় সব ani busai no khai রাজনীতি রহনা মুসুং মানে তে busai bo khai ma bang dahlia hai panong mujung phano rohya khai ga tu regional party no khai nai belai dukho kosto ani busa 6 মান লাখ রকনি সাব जों तिब्रा सारक बेलाय खासिना नांगौ अकरा जागारा रक्ता खुंना रंनां याकुं रमि तिनि खुलुमो हानि बागे किसा वान सुक बायदि दफानि बागे वान सुक बायदि तिनि बाबु ओ ADC ओ तिनि बाबु नि ओरो इसिमन बे सिलामदान सावाचरन त्रिपुरा जुगि दंगो आनि बाबु बाहान बे थैबाय अ ताब गरै किन्तु ADC नि बागे 5 लाख बाय तिब्रा सानि बखर फालै दालान नक तागो नि सिनजागो आनि मा तिनि अनेक जंजालो दंगो ani daku buku kuno pan khaya jotono beka जों अनेक कष्ट खायनो खुं खाय दङ किन्तु जों आमति को खनायबो जों ताबो बखरक्ति सावै जों दङै दङ जोंनि बुखा बिसिंनि दुख कष्ट जों फुनो गैया तिब्रा साराव खामायनाय सिहिनै जों मोनैयो फुनोगौ तिनि चिनि अबहाय जरा बार फाफाय तिनि लिभिं लेजेन्ड बुबाग्रा बहावो बुबाग्रा कथां दंख खरबुस दंख उसके आंगो बो साफाय मारियो गणतंत्र राजा कुरै गणतंत्र राजा करि खितांबा जों क्वीन एलिजाबेथ थैमानि सिगां क्वीन नङै थाङो आनि बुफा बताब करिखा बुनि मन्त्रि करिखा MLA करिखा निकि बिनि उनको बाबजे my father is the father of Odita Tripura and Odita Tripura is also a daughter of Samacharan Tripura अब चेंजिंग था ना no never bo to bubagrani busuk ke pila tam dus ba bo bubagrani busuk thui to ma ba bon tam bo ko bubagrani hini bo kutuk layo tangi ani busu nang bu ani bo susu nang susu ding lagda nge chini ei je 22 century of higher ei je tam shikha ban kha chini tam basic quality to chini tam basic education to
जों मेन एडुकेशन की जों मानलिया सोसाइटी থেকে स्कूल থেকে नखुं থেকে this is the big question बेलाके खाखामो बेलाके खाखामजांनि दां ताम ताम साजाखां साइमेया फियाबा ताखौ बुखौ रक जों सिजानानि जरालाय सेदखा जों जिनि हा বিশ্বয় মনকুন হা গरै जिकन साहा फानो 184 जन राजा राजत्व खाई थांकाय this is unbreakable continuous Tripura is the second longest dynasty in this world next to Japan ngi jing ba han ji kung suk jak le jing han ji khator jak tong man ko ble ob hai ha dunia si gरै as koloma raja rajotw chai thangmani মানে চয়াও জাপান এরপর চিন ত্রিপুরা হা ব্রিটিশ 200 বছর ভারতবর্ষ শাসন খাইকা ভারতবর্ষনি গা চিকন সাহা তাবুনি সক্সি কনিয়া তারপর স্বাধীন ভারতবর্ষনি মেপটাই বতরো ইংরেজ রক ইয়াগ রাগিয়া ইংরেজ রক সাপুন রাজা ত্রিপুরা হানি রাজা রংনি হাও ক সাগো মিরাকল পাওয়ার তো বড় খরব বমিনো মাথাং বলে ববাগ্রান থানি के अबहाय बबाग्रान थै जोंनो दाबु लगिरि दङ सिसा दिहिनि साइ दङ थानसां दिहिनि साइ दङ जरा बेसि गरिखा और आं राजनीतिनि कक साना फाया नीतिफ्रा आनि बाबा तिनि के बबनो राजनीति नाखायनिया आनि बाबानि कक सारानि थांतानि तिनि अब फायो आं जे साफानो खाइदं हायफान आं बाबुनि बुसाबो तांगो सिकार खाइमाया के जों तांनि ताबु कतालखाय सालायना नां बा थानसांनि बबाग्रानि जा angko khumulong angko tamu ground do achugui tangle kobogoi ma tongba जों तांनि साइमेया बबाग्रा जों जत्तनो तिब्रा सा सानसा नोंसोंनो सिबि लगिरि दिहिनै बबाग्रा सो बुलता जोंनो लगी मा सानो तारमाने जों सिसायाखौ बिनि लास्ट फाइट निबो अनेक कारण दङ अनेक कक दङ ताबको अरो तां सानानि कक यां साया चिनि बुसकाङो बेलाय वानबा सिंसा जरा फाइट दङ ताकुते बुबुक सांगक्रा जाग्रा आं बेसे तार कक साना नचुनिया नरक जत्तनो अरो केबना केबो जों नक बाय गोदान साक केबना केबो बायथांनो राजनीति बाय गोदान साक केबो केबो दफानि सामं हायनो खाइ दङ जत्तनि थाथे आं गयो जों जे बेतेको फानो खाइ दं थं जेनि हानि दफानि कक वान सुगनानि बेलायखायनो चायानि आखाय वान सुगनानि नाङै दंखा जरालाय दंखा आबनि बागै तिनि तै अगथार सालो जे बरक रकनि मांखं तिनि फियक जागै दङ बरक तिनि जोंनो रुवायरि थं तिप्राहानि तिप्रासा रक रुवायरि थं आगि जों खाय फायबानि हाय आमहाय केनो नरक सिदि जों सिमिनो रां करे पैसा करे आगियो जों थानसारि मारि तुबुय जों एडिसि संबिधान गरै नसे जों संबिधान संशोधन खायरिवै बाध्य खाय भारत सरकारनो जदि टीटीआईडीसी तुइ मांखांखाय why not Greater Tripura land? It's already 50% is done. Amna जों कठिन जोंनि दङ मायांगि दङ ताङो जों थानसा करिनि बागै भारतनि संबिधान एत गाहाम भारतनि ल एत गाहाम भारतनि पलिसि दं एत गाहाम Constitution Tamsaba, all citizens are equal by eye of law, according to Article 14 of our Constitution. So the Constitution, by the people, of the people, for the people. It's very nice. Already di tonjak जों ता साननानै से आबो जों थानसाखै सानि माया माइखुरि रिजाक आरो जत गुदक থেকে চাকরি থেকে ডাল থেকে কোথাকে যত দङ চাকরি থেকে শুধু ও কিসা মুইহান নাহাरै किसा सङै आरो ताइसा मोजां दै मैथान बाय माइसाव होननानै सिमिसे बाखि दं जों गयाबो माया दे मानु जों मा नायो बनो आंके बरो दागि माया ताखुक ते बुकक सं नाकार जादि आं बेलाय मुसुल था बाबु सं आजरा जदि आबाके खायमान खानके जों ताबुक तांनि माया आं नाय आबनो आं मुइतो खाय आनि बखाव फायमानिसे
ang belai ke jotono no hamba ya faro borong ya faro ano kesang kai khanai tongmani bagai tini sal sini ti prahani kesan lai buma sal na nago tai je khorok tam borok ro tai bu tongo borong ni logi borok khorok tam bai ngia borong ni logi himnai ba tongo logi di nai bo sara triprahani ti prasado jontuni credit tongo ro borok sai khorok tam simi ba borok bon ni plong tai tongnai ba borok dog 20 জন লিডার 25 জন লিডার সিনি খাই থাকান ন বরক ন অব খাইনানি বাগৈ ফাম লিখা সাবো তিপ্রা সারো রুয়াই রেখা সাবো তিপ্রা সারো লগি রেখা সাবো তিপ্রা সারো চোবাকা সাবো তিপ্রা সারো আবুনি বাগিসে অব পসিবল গণতন্ত্র হাও কোন ইম্পসিবল হিনি কোন করেই বরঞ্চ রাজতন্ত্র সে তো রাজার ইচ্ছা কাই মাচলিও কিন্তু গণতন্ত্র আইন তমা বাগৈ কেউ ইচ্ছা খাই চলি মায়া বজেসেক নেতা মন্ত্রী ফানুং থং শুধু রাষ্ট্রপতি নি বাগৈ সিমিসে কিসা খাই আইন কিসা জুদা খাই যাগো একদম লেমেন মাইবুড়ি চানাই রেগা খাই চানাই নি বাগৈ যে আইন ভারত নি প্রধানমন্ত্রী নি সেম আইন আথা জিও সাকা চেনি কনস্টিটিউশন নি আর্টিকেল 14 অ্যাকর্ডিং টু আর্টিকেল 14 ক্লিয়ার সিজাক তো দেয়ার ইজ রিটেন all citizens are equal by eye of law except President of India. Kaje, jeng tini or samno jeng laibo ma khai nai, jeng jotono moi tu khai nai, borong ni logi je logi di nai rok tini kabang ma keri bai kha je tong nai rok doang ani khorok boy kholong ya pharo jini jeng tini o jaga wo borok khorok tam thai man kha ang edisi hapang no tai bo kobok nai tai bo abu hai jini hani dopani bagai samung tangai sakto bedogoi thangnai tongo borok no borogoi naidani thong tai kethang tong sani bo kobangma borok kobangma field dopa hodani bagai samung tangai thanai rok no bo kisa misa rutugoi cheri nai borong deoi khabu jarak nang thong heni kobok jaoi haino hai jotoni phasing pai flea khulom ngia phari ani kok samani onon pai kha ani hamia tong khaiba keuba hanok keuba sajek keuba busuk Henai anu nakari rezati, jotono no bela hambai tekol mugia faro.